Ito po, andito na po sa garden po. This farmers po. Ay guys, yan. The farmers, the Michael guys. Yan among isprehan guys. Tap humanang isprehan namin guys. Talong yan guys, talong. Malaki yan guys. Andun banda. Sobrang haba yan guys. Dito guys, wala pang tanim guys. Diyan. Yan. Ayun sa iba sa taas guys, to banda guys. Tapos may tanim na yan guys. Yan dito, meron yan, talong sa atsal. Ayan atsal namin guys. Yan. Harvest namin isang ano lang. Iso ang talong guys na bago guys. Yan. Yan talong namin malaki. Malalaki ang talong namin guys. Yan. Sa yan okra atsal day. Atsal pala. Yan, yung mong spray. Tangke guys sa atong isa. Spray guys. Ito ang amin namin po, kuwan. Naan siling namin po. Po. Andito na ang siling po, oh. Yan. Talong yan guys. Itatanim pa yan guys. Yang spray namin guys, patay talaga guys. Kahit ano guys, yung damo guys. Yan, mga na ano yes, napatay ang spray yan. Doon banda guys. Doon banda, ano guys, na-sprayhan na yan guys, patay na makulang, mainit yung malakas ang init. Sa dito guys, pispan guys, wala nang isda. Yan dito guys sa payag na Kamingaw.